Karoon lang kumbusan. Yawon tase mare yaigog maon tangaton niloy halaran ang flores niya agoda tagaan kalooy umari mga benonyagan sa ato bangan ni Maria inyo siya nga pangalaran ang igo sa flores niya ang hulak nga oyonan kagtakos sa mayo niya amo ang mayong binuhatan nga maha moot man sa iya dayawon tase mare yaigog maon tangaton niloy halaran tamplores niya agoda tagaan kalooy kumare kami sa imo o mare yang awayangay nagluhod kami sa imo o Birhen nga labing ulay ang mga bulag naton ay ihalad namon sa imo gaamon ay gapangamoyo ang imo nga mga bugay dayawon tase mare yaigog maon tangaton niloy halaran tamplores niya agoda tagaan kalooy mga flores na maayo ang kasing ibagay kag sa pagpaubos naton ay amon ikaw igapangamoyo sang kaboboton nga maayo kag sangi mong kaloyanay agod kalagit sing bagay kami sa sining maayo dayawon tase mare yaigog maon tangaton niloy halaran tamplores niya agoda tagaan
kalibutan nga daw dagat nga kahadlukan, dili mo kami pagbayaan sa sini, nakatalagman, kundi mo kami pagtabangan, sing waydo hapag sadluman, dayawon ta si Maria igog maon, tangaton niloy halaran tamplores niya agoda tagaan kaloy, kimo kami paghiyan sa sini, nakalibutan, kagimo kami pagtabangan sa ngamon nga kaligunan, kag sang puerto nga lalauman sa amon, mga binunyagan nga mo ang kahimayan, nga walay tapos kaglangan, dayawon na si Maria igog maon, tangaton niloy halaran tamplores niya agoda tagaan kaloy, kag may paunta nga uyonan sang mahal mo nga tubangan, kagay paunta nga amutan ngang iores sa imong bulan, agod kami pagkaluoyan, kagemo kami pagabaslan, sang bulak nga tinubuan sa langit, nga amon dangpan, dayawon ta si Maria igog maon, tangaton niloy halaran tamplores niya agoda tagaan kaloy. Dia 31. Pangamuyo ni Maria. Nagsiling si San Pablo ang aking hanglan, magpangamuyo kita si Huaylangan, agad hindi pagdagon sa mga panulay. Iniigin tudlo man ni Jesucristo sa balaan nga kasulatan. Ang pagpangamuyo sa mga virtudes ni Maria Santissima. Wala gid siya magpalangat sa pagpangadi sa matag adlaw, kutod sang tubuan siya si buot, tugtog sa iya pagkamatay. Katuyugan niya ang pagpangadi. Wala siya nagapanumbalay kay ang nahuyugan niya katuan amo ang simbahan. Diin siya nagapangamuyo sing mainit kag nagapamalandong sa Dios. Hindi karating nga lahan nga siya ang ginpili sa Dios nga mangin iloy niya. Ang tumaladsahon ng kadungganan tapos kag balagid sa iya. Pamalandong nga Kristiyano, ikaw man magpangamuyo sa wala singlangan, katulad ni Maria Santissima. Kung gusto mo
Natanggal man sa Ginoo ang imo mga kinahanglanon. Sa Jaime Kapitulo 5, versikulo 13 to 16, sa Bagong Testamento, mabasahan ining masunod. Sino man sa inyo ang nagaanto sing kabudlay, dapat siya magpangati. May ara ba lang ang nagamasakit sa inyo? Magpangayo siya sing bulig sa mga pari sang simbahan, agod pangadian nila siya kaghaplasan sang lana o kagbalisan sa ngalan sang Ginoo. Ang mainit nga pagpangamuyo, magapaayo sa masakiton. Kagpadayunon sa versikulo 17, si Elias nga propeta. Katulad man naton nga tawo, apang nagapangamuyo siya sing tuman kay init nga hindi magulan. Kag wala gid man nagulan sing 3 ka tuig kag 6 ka bulan. Sang pangamuyoon niya ang nagapangayo sing ulan, amo ang nagtupa ang ulan. Ini nagapamatuod lamang kung daw ano kagahom sang pagpangamuyo, kung hindi ginakaupdan sing tudok sa kasing-kasing kagugot sa hula-hula. Ang Diyos nagakalipay gid sa nagahimaya, sa nagapagpawbos kay nagapangayo sa iya buli. Ginakalipay gid niya ang magtan-aw nga ikaw nagatumang sang imo katungdanan sa pagsimba, sa pagpangadi, sa pagkumpisar, kag pagkalawat sing masunsod, sa pagtuman sang imo debosyon. Ang pagpangamuyo kaanggid sang humok nga bula, niya ginakahamot agid sang aton Ginoo. Isa ka hitabo sa Dongira Mondial 2 ang indigid malintan sa isa ka bantog nga general sa mga aliado sa iya nagadumala sa isa ka dako nga tropa sa mga hangaway batok sa isa ka mabakod nga kasumpong. Malain ang panahon kag ang ila mga eroplano hindi makalupad agon suportahan ang mga tropa sa duta. Bangod sini dako ang katalagman nga makibo nila sila sa kasumpong. Nagpangamuyo ang general sa iya chaplain sing palangadion para sa pagpakalma sa unos, kaginigin palagtag niya sa iya mga soldado. Ginpamatian ang ila pangamuyo kaysa hinali lang nag-unlan ang pagusbos sang hangin kag bundok sang ulan kag ang adlaw hinali lang nga tumayag sa kalangitan. Nakatigayon nga makalupad ang ila mga eroplano kag nalaglag nila ang kasumpong kag naluwa sa katalagman ng ila tropa nga buot nalangkon taling ibunon sa kasumpong. Busa umampo ka Kristiyano, magtangok ka kay Maria Santissima, kay siya magapatigayon sa imo sing mga bugay nga imo kinahanglan sa iya, anak na nga si Jesucristo. Pananglit, sa may napulong ng 7 ka tuig ang edad ni San Francisco de Sales, ginpatun-an siya sa Paris. Gintilawan siya sa Diyos kundi inkuto ang iya pagpailog. Gintugnan sa Ginoo nga panulayon siya sa yawa sa sulod sa isa ka bulan. Nagkasubogid sing dako si San Francisco. Apang wala gid siya mag-untat sa pagpangamuyo sa Dios kag sa mahal nga berhen. Isa ka adlaw, sumulod siya sa simbahan diin nakita niya ang isa ka gikas nga papel nga nasulatan sa orasyon ni San Agustin nga nagasiling. Nahibalaan ko, mahinaklugon nga senyora, nga kutob sa ginsuguran wala ka matabo, nga ang nagadangop sa imo wala pagtabang kag wala pagbuligi. Nagluwag siya sa atubangan sang larawan ni Maria Santissima. Nangadi sa dako nga pagpakanuklog kag dudok sa kasing-kasing. Sa iya debosyon, nagpanaad siya nga pangadion niya ang rosaryo adlaw-adlaw. Nagpanalambiton siya, o akong Reyna, mahal nga berhen, igampong ako sa imo anak nga si Jesus. Bangod nagkakatahap ako sa pagdangop sa iya. Kundi ni ako takos, o iloy ko nga mahigugma sa akon, Ginoo sa liwan nga kabuhi, idangat mo ako, sing mahalonggon, nahigugmaon ko siya sa sining kalibitan sa bugos nga kusog ko. Amo ini ang grasya, ang ginpangayo ko sa imo, kag lauman tugid nga imo itugot sa akon. Bangod sang iya, dayon nga pagpangamuyo, natabo gid man ang yawa, kag wala siya pagpanalaya. Igampo mo kami, O Maria, iloy nga ginpili sa Diyos. Agon tapos namon maaguman ang bugay nga magapapisan sa amon sa pagpangadi sa adlaw-adlaw nga tanan. Orasyon. O Maria nga amon iloy, o bituon nga masili, kag ginakurugan sang impyerno. Nagapangalaba kami sa imo, nga imo kami idangat sing mga bugay nga kinahanglan sa amon kalag. Kag kami hindi magkalimot sa pagpangamuyo sing masunson sa imo kag sa imo anak nga si Jesus sabay pa.
sila sa Diyos na dagiya. Logos nga Maria sa langit himaya. Ang amon pangalaba batunon mo o piya. Umalit ang bulak sa amon pumarahamon nga sampagang amon pagkulong yun. Logos na Maria sa langit himaya. Ang amon pangalaba batunon mo o piya. Ang badalig nila amon paglabawan. Ang ulo ni Maria amon pagpurungan. Dugos nga Maria sa langit himaya. Ang amon pangalaba batunon mo o piya. Inyo ipagpakita ang labing pagsadya. Batunon kamukunta sang Birhen Maria. Dugos nga Maria sa langit himaya. Ang amon pangalaba batunon mo o piya. Halaran ta sila sa iloy na Maria. Kag malaran ta ang bugos nga bida. Logos na Maria sa langit himaya. Ang amon pangalaba batunon mo o piya. Ababuot ka ginawa batunan Senyora. Ang pagtahod ka karangamon pagsimba. Logos na Maria sa langit himaya. Ang amon pangalaba batunon mo o piya. Kabay pangaunta nga imo pamatean. Ang amon pangalaba o piya Maria. Dugos nga Maria sa langit himaya. Ang amon pangalaba batunon mo o piya. Ang gagusnon mong guya sa amon ipakita. Kagang imong himaya dito man sa gloria. Dugos nga Maria sa langit himaya. Ang amon pangalaba batunon mo o piya. Dignari Melodari Tuberto Sacrata. Orimos, consider misericordia Dios por el tate nostro presidio. Od que saltedes que nuestras memoria agimos. Intercesiones y ojos saleo ostres, inquitaibos, serges per indem Cristo Dominum nostro. Amen.
Sincero amor, Reto de benevolostro, la evidencial diar, preme que mi el tos plantas a besar, adiós, Reina del cielo, Madre, Madre del Salvador, dulce, dulce, prenda adorada, deme, sincero amor, más bello María, Luna esencial de corazón, te lo entrego, Señora, dame tu bendición. Adiós, adiós, Reina del cielo, Madre, Madre del Salvador, dulce, dulce, prenda adorada, deme, sincero amor. Adiós. Dadayawon ng santos nga tuod nga sakramento sa altar. Gihapon dayawon ta sa kang ulay nga pagpanamkon kay Santa Maria nga Eloy sa aton Ginoo. Gihapon dayawon ta sing walay pagilapti sang sala nga panobleon. Gihapon dayawon ta tuptup sa amo pangagayod nga ipinanamkon. Amen. Jesus.